Optimiser la compréhension de l'oral, compte rendu en français. Le document est un programme de radio dont le titre est La imagen de la mujer, la violencia de género. Il est extrait de la radio 11. Dans ce programme, j'ai entendu deux voix féminines, celle de la présentatrice De la locutrice. et celle de son invité qui s'appelle María Martínez. Il s'agit d'un reportage, d'un entretien relatif à la violence dont sont victimes les femmes comme l'indique le titre. En effet, j'ai reconnu des mots comme Lágrimas, golpea, malos tratos. qui appartiennent au champ lexical de la violence domestique et qui évoquent une recrudescence de la violence faite aux femmes en Espagne en 2012. Je peux déduire que. Ainsi, j'ai aussi compris que. En outre, cela évoque. Pour conclure, il convient de souligner que ce document illustre. Optimizar la comprensión oral, lo esencial en castellano. El documento es un programa de radio cuyo título es, La imagen de la mujer, la violencia de género. Está sacado de la radio 11. En este programa, he oído dos voces femeninas, la de la presentadora, de la locutora, y la de su invitada que se llama María Martínez. Se trata de un reportaje, de una entrevista relativo a la violencia de la que son víctimas las mujeres como lo indica también el título. En efecto, he reconocido palabras como, lágrimas, golpea, malos tratos, que pertenecen al campo lexical de la violencia doméstica. Y que evocan un aumento de la violencia para con las mujeres en España en 2012. Yo puedo deducir que. Así, he entendido que, también, he entendido que, además, eso evoca. Para concluir, cabe subrayar que el documento ilustra. Cabe